ہر کہانی ایک راز رکھتی ہے۔ کچھ کہانیاں وقت کے ساتھ بھول جاتی ہیں مگر کچھ اندھیروں میں زندہ رہتی ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو لے جا رہے ہیں ناران کاغان کی خوفناک وادیوں میں۔ اپنی ہینڈ فریز اور پاپ کارنز پکڑ لیں کیونکہ یہ کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ دی ہاریفک زون میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام حمزہ ہے اور میرا سب سے قریبی دوست ریحان ہے۔ ہم دونوں بچپن سے ہی ساتھ ہیں۔ بچپن کی گلیوں سے لے کر یونیورسٹی تک ہر سفر ہم نے ساتھ طے کیا ہے۔ اسی دوستی کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک دن اپنی بائک پر ہنزہ کی حسین وادیوں کا سفر کریں گے۔ ہم نے پورا ہنزہ گھوم لیا تھا، قلعے، دریا، برف پوش پہاڑ، سب کچھ دیکھنے کے بعد دل بھر گیا تھا، لیکن واپسی کا راستہ ہمارے لیے وہ امتحان بنے گا جس کا ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ہنزہ سے اسلام آباد تک کا سفر بائک پر آسان نہیں تھا۔ لمبے پہاڑی راستے، گہرے موڑ، نیچے گرتی ہوئی ندیاں اور اوپر آسمان کو چھوتے پہاڑ۔ ہم نے صبح جلدی نکلنے کا پلان بنایا تھا لیکن سامان باندھنے اور ہوٹل کے حساب کتاب میں وقت لگ گیا۔ جب ہم ہنزہ سے نکلے تو گھڑی تقریباً دوپہر کے 1:30 بجا رہی تھی۔ ریحان نے کہا، یار حمزہ، کوشش کرنی ہے کہ رات سے پہلے زیادہ سے زیادہ سفر طے کر لیں۔ یہ پہاڑی راستے رات کو خطرناک ہو جاتے ہیں۔ میں نے سر ہلایا لیکن دل میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ پہاڑوں کی یہ گلیاں دن میں جتنی حسین لگتی تھی، شام کے بعد ان کی خاموشی میں ایک خوفناک رنگ گھلنے لگتا۔ راستے میں جا بجا چھوٹے دیہات تھے، کبھی کچھ لوگ ہاتھ ہلا دیتے، کبھی بچے بھاگتے نظر آتے، لیکن جیسے جیسے سورج ڈھل رہا تھا وہ گاؤں کم ہوتے جا رہے تھے۔ اب ہمارے ساتھ صرف سناٹا تھا۔ بائک کی آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آتی تھی اور ہمیں لگتا جیسے کوئی ہمارے پیچھے بھی سفر کر رہا ہو۔ ریحان نے پیچھے دیکھتے ہوئے بولا، یار عجیب لگ رہا ہے، سناٹا اتنا گہرا ہے کہ انسان اپنی ہی سانس سے ڈر جائے۔ میں نے ہنسنے کی کوشش کی، ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم دو ہیں، بائک ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس دعا کرو جلدی منزل تک پہنچ جائیں۔ لیکن اندر کہیں نہ کہیں میرا دل بھی مان رہا تھا کہ یہ سناٹا عام نہیں ہے۔ سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے چھپنے لگا، ہوا ٹھنڈی ہو گئی، اتنی ٹھنڈی کہ جیکٹ کے باوجود کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس ہوا میں ایک سرگوشی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پہاڑ خود بول رہے ہوں۔ میں نے ریحان سے کہا، کبھی محسوس ہوا کہ ہوا بھی بولتی ہے، جیسے کوئی کان کے قریب آ کر کچھ کہہ رہا ہو؟ ریحان نے میری طرف دیکھا اور ہنسنے کی کوشش کی لیکن اس کی آنکھوں میں بھی ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ بس تیرا وہم ہے یار۔ لیکن ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ وہم سے بھی زیادہ ہے۔ اندھیرا گہرا ہونے لگا تو ہم نے ہیڈ لائٹس آن کر دی۔ روشنی کا ایک دائرہ سامنے سڑک کو روشن کرتا، باقی سب اندھیرا۔ اسی دوران اچانک ہمیں سڑک کے بیچ میں کچھ نظر آیا، ایک کالا سایہ۔ میں نے فوراً بریک لگائی، بائک پھسلتے پھسلتے رکی۔ ہم نے غور سے دیکھا تو کچھ نہیں تھا، صرف خالی سڑک۔ ریحان نے گھبرا کر کہا، یار ابھی تو میں نے بھی دیکھا تھا سامنے کوئی کھڑا تھا۔ میں نے بھی سر ہلایا، ہاں میں نے بھی دیکھا ہے لیکن یہ کہاں گیا؟ دونوں کے جسموں میں ڈر کی لہر سی دوڑ گئی۔ تھوڑی دور جا کر ایک چھوٹا سا ڈھابا ملا، ہم نے سوچا چائے پی لیں اور دم لے لیں۔ ڈھابا سنسان تھا، صرف ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھا اور عجیب سی مسکراہٹ دی۔ ہم نے چائے کا آرڈر کیا۔ بوڑھا بولا، رات کو پہاڑی راستوں پر زیادہ نہیں چلنا چاہیے، یہاں بہت کچھ ہے جو نظر نہیں آتا لیکن موجود ہوتا ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ریحان نے ہنستے ہوئے بولا، بابا جی آپ لوگوں کو ڈرانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ بوڑھے نے سر ہلایا، ڈرانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے۔ جو وقت روشنی کا ہے وہ انسان کے لیے ہے اور جو وقت اندھیرے کا ہے وہ انسانوں کا نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ہم نے چائے پی اور نکل آئے لیکن دل میں وہ الفاظ نقش ہو گئے۔ اب رات پوری طرح چھا چکی تھی، ہیڈ لائٹس کے علاوہ کوئی روشنی نہیں تھی۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر کبھی کبھار برف کی سفیدی چمکتی جیسے اندھیرے میں کوئی آنکھ چھپک رہی ہو۔ ہمارے ارد گرد صرف سناٹا، ہوا اور بائک کی آواز تھی۔ ریحان نے آہستہ سے کہا، حمزہ اگر بائک خراب ہو گئی تو؟ میں نے ہنستے ہوئے بولا، تو ہم پیدل چل لیں گے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اگر بائک نے ساتھ چھوڑا تو ہم ان پہاڑوں میں تنہا رہ جائیں گے اور یہ سوچ ہی ہمارے دل کو گھبرا رہی تھی۔ رات کے تقریباً 10 بجے ہم ایک سنسان موڑ سے گزر رہے تھے۔ اچانک ہیڈ لائٹ نے پھر ایک سایہ دکھایا۔ یہ سایہ اس بار زیادہ واضح تھا، قدرے لمبا جیسے کوئی آدمی ہو لیکن اس کا چہرہ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے بریک لگائی لیکن جب روشنی پھر اس پر پڑی تو وہ غائب ہو گیا۔ ریحان نے چیخ کر کہا، یار یہ کیا ہے؟ یہ محض وہم ہے یا کوئی ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے؟ میرا حلق خشک ہو گیا۔ میں صرف اتنا کہہ سکا، یہ عام نہیں ہے، یہ عام نہیں ہے۔ اندھیرا اب ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم
किसी कैद खाने में है। हर तरफ पहाड़, ऊपर आसमान, नीचे गहरी खाइयां। ऐसा लगता था जैसे ये पहाड़ हमें निगल लेंगे। हवा के झोंके अब कानों में चीखों की तरह लगने लगे। रेहान ने बाइक रोकी और कहा, यार थोड़ी देर रुक जाएं, दम घुट रहा है। हमने सड़क के किनारे बाइक खड़ी की। चारों तरफ खामोशी थी, बस कहीं दूर उल्लू की आवाज आ रही थी, लेकिन दिल में अजीब सा बोझ था, जैसे कोई हमें देख रहा हो। रात गहरी होती जा रही थी। पहाड़ों के बीच वो सुनसान सड़क जैसे एक अनदेखी दुनिया का रास्ता हो। बाइक के हेडलाइट के आगे जितना दिखाई देता वही दुनिया थी। इसके आगे अंधेरा और अंधेरे के पीछे बस वहम। मैं और रेहान दोनों खामोश थे। हवा की सनसनाहट, टायरों के नीचे बजरी की कड़कड़ाहट और कहीं कहीं झरनों का शोर। लेकिन इन सब आवाजों के बीच कभी कभी कुछ ऐसा लगता जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। रेहान ने अचानक कहा, यार हमजा तुम्हें लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा हो। मैंने एकदम बोला, ऐसी बातें मत करो रात के वक्त, ये पहाड़ वैसे ही भूतों की कहानियां रखते हैं। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। बार बार यूं लगता जैसे किसी के कदमों की चाप या फिर किसी की सरगोशी हवा के साथ हमारे कानों तक आ रही हो। हम एक जगह रुके ताकि जरा सांस ले सकें। अंधेरा इतना घना था कि हेडलाइट बंद करते ही हाथ सुझाई न देता। बाइक के इंजन की आवाज बंद हुई तो एकदम ऐसे लगा कि जैसे कायनात खामोश हो गई हो। इसी खामोशी में मैंने देखा सामने पहाड़ के किनारे पर एक स्याह सा साया खड़ा हुआ है, बिल्कुल मुंजमद, ना हिलता है ना जुलता है। मैंने हाथ कांपते हुए इशारा किया। वो चौंक कर मेरी नजर का पीछा करने लगा और फिर इसके लबों से बस एक टूटी हुई आवाज निकली, यार ये क्या है? हम दोनों टिकटिकी बांध कर देख रहे थे। साया जैसे हमें घूर रहा था। अचानक हवा तेज हुई और वो साया धीरे धीरे पहाड़ के पीछे खिसक गया। मेरे दिल की धड़कन बेकाबू थी। चलो यहाँ से। मैंने जल्दी से इंजन स्टार्ट किया। सड़क पर वापस आते ही बाइक की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन दिल के अंदर खौफ बैठ गया था। हर मोड़ पर लगता कोई फिर से साया सामने आ जाएगा। अचानक मुझे अपने कान के करीब बहुत हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा हो, हमजा। मैंने कांपते हुए पीछे देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। रेहान तुमने सुना? वो भी हकलाया, हाँ किसी ने मेरा नाम लिया। अब ये वहम नहीं था, हम दोनों ने अपनी अपनी आवाजें सुनी थी। कुछ आगे जाकर एक पुराना सा होटल दिखाई दिया। रोशनी मध्यम थी, लगता था सालों से बंद पड़ा है, मगर एक बल्ब जल रहा था। हमने रुकते ही सोचा शायद चाय मिल जाएगी। अंदर दाखिल हुए तो जगह सुनसान थी। कुर्सियां उल्टी पड़ी हुई थी, मेजों पर गर्द जमी हुई थी, लेकिन काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। इसकी आंखें सुर्ख और चेहरा अजीब सा जर्द। इसने हमें घूरा और बगैर कुछ कहे बस एक कप चाय हमारे सामने रख दी। मैंने हिम्मत करके कहा, बाबा जी ये होटल खुला है? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, यहाँ कोई नहीं आता, सिर्फ वही आते हैं जिन्हें रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे जिस्म में खपखपी दौड़ गई। मैंने कप को हाथ लगाया और वो बर्फ की तरह सर्द था, हालांकि उसमें से भाप निकल रही थी। रेहान ने फौरन मेरा हाथ खींचा, चलो यहाँ से। हम दौड़ते हुए बाइक पर बैठे और होटल को पीछे छोड़ दिया। अब रास्ता और सुनसान लगने लगा। बाइक की हेडलाइट से आगे बस धुंध थी। अचानक इंजन ने 2-3 बार झटके मारे और रुक गया। अंधेरा, पहाड़ों की खामोशी और दूर कहीं से भेड़िए की आवाज। मैंने बाइक कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कुछ न हुआ। हम सड़क के बीच में फंस गए थे। मेरे माथे पर पसीना था। दिल में अजीब सा वहम सरायत करता जा रहा था, जैसे अंधेरों में हजारों आंखें हमें घूर रही हों। अचानक हमें सुनाई दी कदमों की चाप, पहले आहिस्ता फिर तेज, जैसे कई लोग हमारे गिर्द घूम रहे हों, मगर रोशनी में कोई दिखाई नहीं देता। रेहान कांपते हुए बोला, कौन है? सामने आओ। जवाब सिर्फ गूंज की सूरत में आया, सामने आओ, सामने आओ। ये हमारी अपनी आवाज थी, लेकिन किसी और के लहजे में। मैंने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च ऑन की। जैसे ही रोशनी फैली सब कुछ खामोश हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों में खौफ और पसीने में डूबा चेहरा। मैंने कहा, यहाँ पहाड़ खाली नहीं है, यहाँ कोई है जो हमें खेल की तरह देख रहा है। रेहान ने सर हिलाया, मगर इसके होंठ लर्जे हुए थे। बाइक सड़क के बीच रुक चुकी थी। अंधेरा ऐसा था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। हमने मोबाइल की टॉर्च जलाई, मगर रोशनी बहुत कम पड़ रही थी। अचानक मेरे कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। मैंने कांपते हुए मुड़कर देखा तो वहाँ कोई न था। रेहान कहता है, किसी ने मुझे छुआ है। मैं चीख पड़ा। उसने हकलाते हुए कहा, मेरे पैर पर भी जैसे किसी ने हाथ फेरा हो। हम दोनों पीछे हटे और एक दूसरे को पकड़
लिया। दिल की धड़कनें काबू से बाहर थी। इतने में हमारी बाइक खुद बखुद चलने लगी, पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर जैसे किसी ने उसे आगे धकेल दिया हो। हमने घबरा कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बाइक खुद ही चंद कदम आगे बढ़ गई और एक तरफ गिर पड़ी। उसकी आवाज वादी में गूंजने लगी। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक अंधेरे से एक तेज झोंका आया और हमें जमीन पर गिरा दिया। मेरे हाथ पर पत्थर से खराशें आई और खून निकलने लगा। हम उठने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक किसी ने मेरे गले में अपनी उंगलियों की गिरफ्त जमा दी। मुझे सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं हाथ पैर मारने लगा, मगर वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। बस एक अनदेखी ताकत मुझे दबा रही थी, जैसे मैं स्लीप पैरालाइज में चला गया हूँ। रेहान ने चीख कर मेरा हाथ पकड़ा और झटके से मुझे पीछे खींचा। गिरफ्त अचानक कम हो गई। मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। आंखों के सामने धुंध सी छा गई। अब वो सरगोशियां जो दूर से आ रही थी हमारे बिल्कुल करीब सुनाई देने लगी, जैसे कोई हमारे कान के पास बोल रहा हो, ये रास्ता छोड़ दो, वापस जाओ। लेकिन रास्ता वापसी का नहीं था। हम इस्लामाबाद जाना चाहते थे, मगर अब हर मोड़ पर एक जाल लगने लगा था। हमने देखा कि दूर अंधेरे में कई साए हरकत कर रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगे। इनकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख चमक रही थी, जैसे दर्जनों लोग पहाड़ों की तह से निकल के आए हों। मैं और रेहान कांपते हुए एक दूसरे के पीछे खड़े हो गए। अचानक इनमें से एक साया हमारे बिल्कुल करीब आया और मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने पूरा जोर लगाया, मगर इसकी गिरफ्त लोहे की तरह मजबूत थी। मेरे बाजू पर नीला निशान पड़ने लगा। रेहान ने चीख कर कहा, दौड़ो हमजा, वरना हम खत्म हो जाएंगे। हम दोनों पहाड़ के किनारे की तरफ दौड़ने लगे। जमीन नाहमवार थी, बार बार फिसलते गिर पड़ते। मेरे घुटने छिल गए थे, बाजू से खून भी बहने लगा। पीछे वो साए हमारे कदमों की तरह दौड़ रहे थे, कभी करीब आते कभी गायब हो जाते। कुछ दूर जाकर हमें एक जीप की लाइट नजर आई। हम चीखने लगे, बचा लो, हमें बचा लो। जीप रुक गई। एक आदमी ने खिड़की से झांका। उसका चेहरा आम इंसान जैसा था, मगर उसकी आंखें बिल्कुल काले खुला जैसी थी। वो मुस्कुरा कर बोला, चढ़ जाओ, तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दूंगा। रेहान ने मेरा हाथ पकड़ा, ये इंसान नहीं है, मत जाना। मैं हड़बड़ाहट में था। जीप की लाइट अचानक बंद हो गई और वो सब मंजर अंधेरे में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। हम दोनों बेबस होकर एक पत्थर पर बैठ गए। जिस्म थकन और जख्मों से चूर था। आंखें बोझल हो रही थी, मगर नींद के साथ साथ खौफ हमें जगा देता। हर लम्हा लगता कोई साया फिर से करीब आ जाएगा। तो पूरी रात हमारे साथ ये सब कुछ होता रहा और हमने पूरी रात डर डर का गुजारी। लेकिन आखिरकार अल्लाह का शुक्र, सुबह की अजान की आवाज के साथ पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी तो सब कुछ गायब हो गया। न साए न सरगोशियां। बाइक एकदम अचानक चंद कदम दूर खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे वापस रख दिया हो। हम दोनों जख्मों से भरे हुए थे, कपड़े फटे हुए मगर जिंदा थे। इस्लामाबाद पहुंचने तक हमने ये बात किसी को भी ना बताई, मगर आज जब ये किस्सा सुना रहा हूँ मेरा जिस्म अब भी लरज रहा है, क्योंकि कभी कभी रात के सन्नाटे में अब भी कोई मेरे कान में सरगोशी करता है, ये रास्ता छोड़ दो। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।